Sarik ham apa tini sarik jorawo tin ko khorang lamsugo tei tini jorawo nang BJP hapang haimani power hai ko phano 4 year ngi tongo bawo hai ma tong jono jati morcha rong joto tipra sarong bagai tipra hastewo sarik ham khorang TV news no channel no 4 বছর সরকার ফাইনালি পরে তো চেঞ্জেস তো গোবাংমা নকজাখা স্পেশালি জনজাতি রং বাগিনো নকজাকুখা তাগমদি जोंहागि तंगमानि जे आगे थांनाय 25 years जे तालुकनाय सरकार रगनकमानि जों ट्राइबल रोगनी माने जनजाति चिन्ति प्रसारनि राइट्स रोगना साना हंकाय सेक्रेटरी अब हाय एकटा सिचुएशन दं माने आरो थेके जों याव गै फायखानो मा होननाय याव खाबन बागैनो जों दिनै इतिहास अब हाय रोगनो हाय देवायसा माने दाहनाय रिपीट माने पेज न हाय न देवायसा जों नायनानि जरा मानखिखा दिनै महाराजा बीर बिक्रमनि bumungui airport bumung thong yakba jeng malanchoni baso je go tongmani bir bikram memorial ngai aborok eta aborok bohaina bir bikram maharaja bir bikram memorial ni ekta cultural center ngai ke o jinis ro mane katal ke phaibika je thanai 25 বছর jeng left front government ni je rule tahna jeng abarono sekolok jakhe tongman nokmanita engka abaro hai tebe je kasaka kai aram dise development part bo road rok highway rok engka engkai connectivity kahamengka engka nini mane aramdi overall eta changes kaham nongka abono continue khlai tongkang ke tebo mane abo Ramdi said, "Mana abu kasih sarkar, mana 4 বছর is very short time, hai sih. 4 বছর belai short time, tobe improve bungkan nama hanai age ni tolonai." Tabuk salah thangkai different between left front by je tabuk ojrawo, je 25 বছর ধরে শাসন খাই toni jagmani je সপ্তাহে সিগলুন জায়গায় তং মানে তাবুক নিজে ফানো ফাইমানি ইয়াগুলো বমাহাইরো খরচা জায়গায় তং যে জনজাতি মোরচারনে বগৈ নিনি রেপ হাই অবহাই রমফেরে সম্পরে খাই জাগমানি বা জায়গা জমি রং তিলে মত ল এন্ড অর্ডার মানে সোসাইটি নি যে কত মানে বত কাছে ক্রাইম অমত ক্রাইম তো আবো এনি সরকার তং ফানঙ্গু হ্যাঁ ক্রাইম তো অঙ্গু তবে এনকে अब डिपेंड खाय मोहम मिनिस्टर बसुत तिबन को खलाइका तबे ताबुक शुधु सरकार सिमी अब हाई क्राइम रनो तो को खलाइमेया माने पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हंद जे फ्रॉप तहनाय सामुं तांजानाय एक्टिवली अब डेमोक्रेसी माने न जतन पार्टिसिपेशन नांगो जनगणनि पार्ट थेके बनांगो समाजनि पार्ट थेके नांगो विभिन्न सेगमेंट थेके नांगो सेक्शन थेके नांगो kai sarkar kaisa ta abo no khlaimaya ante babo sarkar chesta khlaitango mana abo ramdi se omhai rape cases komogrowani nesa jatiyo drobbo abterono komogrowani abrok to onek ta hanai step kaham rom tong kabla sarkar ta abo abteke na ani mokolalen nuku tabuk ekdom paithak digisin tabuk ojorao nai kham kalaisini tipra hastewo belai unemployed bangi tongo obuni yagolo 2018 visioner hapang khabro je sikla sikli rono job ba bahai bo mi kubang ku boni an mohai mane nankuk mani samu humu rothe panai nile bo mahai rok yabrina hagare tong sikla sikli rong bagale abo to sinto je pro sinto organization samung khlaima ba tak organization जों samungklai theke apro je bekar kabangma 7 লক্ষ হিংসালাইও apro je pro जों ko khlailayo mane পরিবর্তনের যে pro जों salai nei nei government apro to 7 লক্ষ বেকার হয়তো তাবকতে বারে খানা সরকার अब तो কাছে big challenge শুধু ত্রিপুরা ক্ষেত্রে স্টেট মানে পুরা মানে কান্ট্রি নিছে big challenge world ni big challenge bekar समस्या तो नहीं ना जे
accommodate khaima sakuk sarkar khlaina tongo koek nukha chief minister ini koek minister rok bolni jaja department থেকে সারানানি চেং তংলা কাতে একদিকে বিজনেস থেকে এনকারেজ করাই তঙ্গো এমপ্লয়মেন্ট মানে তো শুধু মানে সরকার চাকরি সিমিয়া আবো মানে অন্যান্য সেক্টরও বুঝুন আস্তে আস্তে মানে ইমপ্রুভমেন্ট মা খাইনে আর বো মারম নাই এখানে আস্তে আস্তে ডেভেলপিং এটা তো বেলে বেলে হামবাই তিনি কক খরাঙ্গ মাহাইতে জরা দেবাই এবারে হামবাই বেলে